Halo dolok baik tong bai kakai kaham tong bai na lam soko hai no hai tiri ni te kaisa ketal video tini video sung semalanya Manik Saha ni nok original nok bon piango khorsa Tiprasa Bai wansa bai kim busung mai kai jang lai tong kha jaga Tiprasa Bai ke wansa na kar khanoi tong kha tabuk nam soli tong je kaisa hostel chen Tiprasa Bai ke bulai tong tini video sung jo to khol gong na kaham ke sai khanari nai umon bagai video no pai sidara di woi nai tong ri puila update ke umon dolok puila breaking news ke umon no tabu kaisa video na nungi makana je social media hindi Facebook ko viral ongi tong na nungi makana ubo tamo video himalaya dolok kaisa hostel serai khorok ja tai serai khorok tan asung makino kasumani bari nyai lathir rumno nungi makana uma hai rong nungi nyai bele khino kha khamo tango hinke uma ke no sung wanso gota uma ke no hostel go cherai rok thuyuna uma ke boja goi nyai pressure ongoi kuno saiminya ke buno sanan thaka hinke bu a je bunai sa baite boja na hinoi kya uma saram to go dear parent nini busaro hostel dikha hinke nin kam ba ke uma ko kya oi gile hindi 2-3 bar thangoi malaina nango nini san bai kaham de tong hamire tong thangoi malaina nango tango hinke tabung ni situation asuke na hamia nog nugi makhana I thangnai koyek din koijana borok pusu koijana borok thunya na kachin Tiprasa hostel tongnai umai ke je party ongnai umong kha rasmara ranguna chaudhary high school ni mane ke kumar gad ni ta dolok umai ke jaraino marken kasuka tangai kasuka hinu himal dolok kagos man paper naja khata kaisa rika ni nakhna umon bago si marhe kasuka na duar khawai gang si bunan nai lekhata boro jeraiba kasuk dakma bai batai kabya muni bi angi ta khata dol asuk markeno kamna musbu kammi asuk kosto no soijo khema tong khata boni chaya hinmar bai bini chaya hinma bai pari kasuka mai kasuk thine ogli rogo nangi thaka ke suppose nominal borok khithang ta mongnai umai je kasuk bunai sa bo kisa bujna nangmanta dolok bo kisa bole bonjle okraba bo a je seraina bujainya nangmanta hainoi munai nang tangi ani umai khata na khaba ang imne sidor kana kaya sangui tong nang tangi na khaba ni umai ke bo bono bujai man bele ka hama keno bo jaga tamcha khata nong pai ria khena na no ka thang ban saprang nai nang ya khari umai ke chawi tong ta tolok tobule nor ka ham ke no saima khana je hostel tong nai trai rak tangi asuk kamang ko hostel tong nai trai rak thoi umai ke buja khai ke no je kuno khaija khai ke borok bu umai ke bojang man bagui borok thuina bagui masbur ongota haini bagui ni hostel thongni chrai rong sung kamang ko thuiman no gota dolok sa dai ra mu oi ko oi ar ko tong na tum ne na Nani? Na Baba. Wo de masim ke step bagu waye repeat na Wo tu ke khong ai je boy ba piece ko ka ka ya le bai waye ba de no naktai kaisa video nogui makhana je Facebook ko viral ongoi tongmon umong kha jini Tiprasa Bai Bangladesh ni borok markino kok banglai mani Bangladesh ni phanya wanthar asok markin jin Tiprasa kok banglai ta hinke dolok jin Tiprasa wa thakin Bangladesh ni na Bangladesh na hinka na ordasai jong nang o jaga tongnani jaga rikha jungnang ni jaga dogan rikha jungnarong o jaga wa kheto khai rikha jung in basarong na o jaga por return kha jung asung nang bagi kaham khai ka heben hinak juno kuno dam serious juno kuno respect serious juno sak nangya juno narong je mote khai tong sak nang chungmai umai ke kai jango kok bango nang bihar rogo juno umai ke man ma tong ni chin Tiprasa pura thaskin pura jawab riuta mane ke dolok je chin Tiprasa rok porok no tong nani jaga dikha do haipan borok ke je jaga tong phasin Tiprasa tong si chini Tiprasa bai kok bang te chin Tiprasa rok no chin Tiprasa rong logyo saya khai tong ta ke omono to ni saji yang khata chini borok nang chungchin बखर साकर तिछाउ त नै उमाइ के कक बंगलाई खाता दल कि नंग नाइ न जी तो आप कौन सा गांव से आए आप बोलिए हाँ आपका पिताजी यहाँ में जन्म लिया था नहीं क्या अब बोलिए फिर भी यहाँ खेती करने दिया दुकान करने दिया लड़का लोग पढ़ाई किया होगा तो एटलीस्ट जो लोग ने आपको जगह दिया उसको इज्जत दीजिए जिस लोग ने आप लोग का बैठा है उसको इज्जत दीजिए क्या इज्जत दीजिए चुप इज्जत दिया तो मुख बंद करो मुख बंद करो मुख बंद करो बहुत हो गया आप लोग को छठ पूजा चाहिए छठ पूजा में डिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा वो डिमासा माटी है लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए वैसा करा आप लोग को तो करने दे रहा है ना छठ पूजा भी करने दे रहा है हाँ
बिहार में हम लोग को बुसुटी में हम लोग को करने देगा आप लोग को जमीन में? आप लोग ने एक गाँव देगा हम लोग को? क्या बात करता है? आप लोग को तकलीफ हुआ बोल के इसलिए आज यहाँ में आप लोग को आया है। आप लोग कौन सा साल में आया वो बताइए। 300 साल पहले आप आया था क्या? 400 साल पहले आपका लोग आया था क्या? रहने दिया है, खेती करने दिया है, बिजनेस करने दिया है, माथा में चढ़ के नाचेगा क्या? इसलिए इतना मुंह मत लड़ो, इतना जवाब मत दो। आप लोगों को गूगल करो, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, 6 शेड्यूल क्या है, अगर पढ़ाई किया है तो उसके बाद में आप देखो। फिर भी दिल बड़ा है बोल कि यहाँ का ट्राइबल लोग तो सबके साथ मिलके रहने देता है। हिंदू नहीं होके भी आप लोग को जैसे ठीक है हम भी हिंदू बोल के सब मानता है। आप लोग कभी ट्राइबल का कुछ वो मानता है क्या? ये बात नहीं है, सब जगह में ये बात नहीं है। आप क्या बात कर रहा है? आप क्या बात कर रहा है? आप लोग को मार पीट करके मार के भी माफी मांगने के लिए उल्टा ऐसा भी बात नहीं करता है, उल्टा चैलेंज कर रहा है। कैसे माफी मांगेगा? हमारा हाथ तोड़ दिया तो हम कैसे माफी मांगेगा? कहाँ टूटा है आपका हाथ? ये क्या है? ये कुछ नहीं है। किसने मारा, किसने टूटा वो तो आपको मेरा कुछ बहन प्रूफ का नहीं है। कपड़ा फाड़ दिया है। मेरा बहन को हमको भी चूल पकड़ पकड़ मारा है, वो फाड़ दिया है। कौन मारा पहले बोलो? मेरा पास एक वीडियो है। हमारे पास में वीडियो है बोलता है, मेरा पास भी एक वीडियो है। आप बोलो नहीं होगा। Tabo hingke kebangko borong Tani no kaisa question tongo. Tiprani CM Manik Saha Baburani bini nok pujagawa taunak joto kebangko borong sinamusugo. Tai almost in Tiprasa rok to kebangko wansa beka Bangladesh ni wansa wi tong khanke. Jadi nung umai ke wansa wi tong khanke dolog nung future buskango thangai mannai. I dolog haino je Manik Saha ka khorcha Bangladesh ni borok. Umang saya dolog direct borong bini wansa dol ni khokdui nang khnari nai. Bini dolog omen wana laijak bo khorcha Bangladesh ni wansa Tiprasa thangai nai. Agotolan siam ka hinoi bini dolog bo asuk marken tong thojakapu. Asuk marken proud feel ong kahini chauta. Omen sai chin tai proud feel moment tai tamo tong bo khorcha Bangladesh ni borok Tiprasa thangai minister ongkha chief minister ongkha omen chin bagai kotor kokhin bak chauta. অনেক গর্বের বিষয় জিনিসটা যে উনি আমাদের ব্রহ্মপুর এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ির একজন ওই এখানে আগরতলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, তাতে গর্বের বিষয় আমার অনেক ভালো লাগছে আমাদের কাছে। তাতে অনেক কিছু জানা যেতেছে। সবচেয়ে বড় কথা আমার বাড়ির পাশের, তাতে করে আমার অনেক ভালো লাগতেছে, অনেক গর্বের বিষয় জিনিসটা। আমার বাবার নাম হয়েছে নরেন্দ্রচন্দ্র সাহা আর ওনার নাম হয়েছে মাখন সাহা, মানে পাশাপাশি বাড়ি। আর এদিক আছে সীতানাথ শাহ আমার জেঠা, মানে এরকমভাবে আমরা একসাথেই চলাফেরা করতাম। উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এতে করে আমরা খুব গর্বিত। এতে প্রাউড ফিল আর কিছু করতে পারতেছি না আমরা। মানে আমরা কালকা শুনে মানে আমাদের মনটাই অনেক বড় হয়ে গেছে যে মানিক সাহা ত্রিপুরার চিফ মিনিস্টার হয়েছে। এই পাড়ার ছেলে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হতে আমরা খুবই গর্বিত। Hingke dolog taule kebang kong ni bekhao je daw tong clear ong khaina wansa ko Manik Saha khoroksa Bangladesh ni borok to angbo omen wanau Bangladesh ni phaisi bo bahike Tipran CM ongui tongkha. An mate ke bone CM na hais nok tam hin wansa tolao comment khaisa di.